फ्रेंड्स नमस्कार मु बबुल आपण मानको स्वागत करुच्ची आपण मानक चैनल को। फ्रेंड्स पीएमटी ड्राइवर पाई आज किसी क्वेश्चन मु आनी जहाँकि ये क्वेश्चन गुटे प्रैक्टिस पाई आपण को प्रैक्टिस पाई क्वेश्चन ने आपण माने जानि फेरे जे आपण केते परिश्रम करछन आपण केते क्वेश्चन मन रही। तो फ्रेंड्स चलंतु एबे वीडियो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन है पदयात्री को अतिक्रम करिबा पई थिबा एक रास्ता निकट में जेतेबेले पदयात्री माने रास्ता अतिक्रम करने को अपेक्षा करि सेतेबेले तुम कौन करिवो। यार आंसर हम जान को अटकाई रखिवो एवं यात्री माने रास्ता अतिक्रम कर सारिबा पर्यंत अपेक्षा करिवो तापर आगु को जीवो। ये होची ता आंसर। फ्रेंड्स देखो आपंकर कौ जिनसा के मन रही न रही से आप वीडियो देखले जानीपारे। तापर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें एक संकीर्ण पोल पाखरे पहुँची देखिल जे अपर पक्षर एक जान से पोल रे प्रवेश करुछि सेतेबेले तुम कौन करिवो। तो यार आंसर हम अपर पक्षर जानटी पोलटी को अतिक्रम कर सारिबा पर्यंत अपेक्षा करिवो ओ तापर आगु को जीवो। तापर क्वेश्चन रही जेतेबेले एक जान दुर्घटनाग्रस्त होई कौनसी व्यक्ति को आघात करे सेतेबेले तुमे कौन करिवो। आंसर हम आघात प्राप्त व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा सुजोग देवार यथा संभव ध्यान देई 24 घंटा मध्य निकटस्थ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दियो। ये है आंसर। तापर क्वेश्चन रही एक पार्श्व जान जावाई उद्दिष्ट रास्ता रे कौन करा जिबा उचित। गाड़ी को पछकू चलैबा उचित नुहे। ये गला ता आंसर। तापर क्वेश्चन रही तुम आगरे थिबा एक जान को अतिक्रम करी आगो को जाई परिबो केउ समय रे सही जानर दक्षिण पार्श्व दे तुम आगो को जाई परिबो। तापर क्वेश्चन रही जेतेबेले एक जान जगुआली विहीन रेलवे लेवल क्रॉसिंग पाखर पहुँचे सेतेबेले यह को अतिक्रम करने पूर्व गाड़ी चालक कौन करवा उचित। यार आंसर हम जान को रास्तार बाम पटर रखी गाड़ी ओह्लाई पड़ो तापर रेल धारणा निकट को जाए भल भाव निरीक्षण कर यह निश्चित होगा दरकार जे उभय पार्श्व कौन रेलगाड़ी बा ट्रॉली आसू नहीं। ये ता आंसर। तापर क्वेश्चन रही परिवहन पाई थिबा जान को किपर चिन्ह। परिवहन पाई थिबा जान को किपर चिन्ह गाड़ी रो नंबर प्लेट देखी परिवहन पाई जान को आपण चिन्ह पारिबे। तापर क्वेश्चन रहिला उद्दिष्ट प्रतीकटी दर्शाए जे। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उद्दिष्ट गोटे प्रतीक मागिछि तो क्वेश्चन प्रतीक किसी नाही बोली क्वेश्चन टी मु स्किप कर दउछि। तापर क्वेश्चन गाड़ी चालना शिखुथिबा व्यक्तिर अनुमति पत्र बा लाइसेंस वैधता केते। यार आंसर हम 6 मास। तापर क्वेश्चन अछि फुटपाथ बा पदचारी पई उद्दिष्ट रास्ता नथिबा रास्ता रे पदयात्री माने कौन करिया उचित। जे रास्तार दक्षिण पार्श्व रे चलिबा उचित। तापर क्वेश्चन जान चालक बा ड्राइवर अन्य एक जान को अतिक्रम कर आग को जाई परिबो केउ समय रे। राइट आंसर हम जदि आगर थिबा गाड़ी यह को अतिक्रम करने को संकेत दिए। तापर क्वेश्चन रही मोटर गाड़ी चलाउथिबा चालक गुड़ी को चलाइबा दरकार केउ पक्ष रे रास्तार बाम पार्श्व रे चलाइबा दरकार। तापर क्वेश्चन रही राति समय रे जदि एक जान रास्ता पार्श्व रे रखा जाए ताले आंसर हम आमर गाड़ी पार्किंग करिया पई थिबा लाइट को जलाए रखा जाए दरकार। जेतेबेले राति समय गोटे जान को आपण रास्ता पाखर रखुछन तो सेतेबेले लाइट को जलाए रखिबा उचित। पार्किंग लाइट को जलाए रखिबा उचित। तापर क्वेश्चन अछि कुहुड़ी बत्ती बा फॉग लैंप व्यवहार करा जाए कहीं जितेबाला कुहुड़ी थाए सेतेबाला करा जाए। तापर क्वेश्चन रही
जेब्रा लाइन जहाँकि पटा पटा गार रही था केउथिपाई यार आंसर हम पदयात्री माने रास्ता अतिक्रम करने पदयात्री माने रास्ता अतिक्रम करने पटा पटा गार जहाँकि जेब्रा लाइन कहुए से रही था। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही जितेबाला एक आम्बुलांस आसुए से कौन करा उचित जान को रास्ता पार्श्व को नहीं चालक मुक्त रास्ता जोगाइबा दरकार आम्बुलांस को फास्ट रास्ता दबा दरकार जान को रास्ता पार्श्व नहीं जाए चालक तो ही रास्ता जोगाई देवा दरकार आम्बुलांस को। तापर क्वेश्चन रही लाल रंगर ट्रैफिक लाइट सूचाए जे जान को अटकाई रख लाल रंगर ट्रैफिक लाइट अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सालय प्रवेश पथ सम्मुख जान रखा उचित ना अनुचित तो यार आंसर हम अनुचित चिकित्सालय प्रवेश पथ जान रखिपारे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोठारे रास्ता उपर खसड़ा संकेत थाए सेठारे चालक गियर बदलाई गाड़ीर बेग परिवर्तन करिवो ये हूँ राइट आंसर। निम्नलिखित स्थल में गाड़ी को अतिक्रम कर आगक जावा निषेध निम्नलिखित स्थल में गाड़ी को अतिक्रम कर आगक जावा निषेध क्यों स्थल में यार आंसर हम जिते बड़े अन्य जान पर विपद व असुविधा सृष्टि कर सेते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही उक्त रास्तार जान को अतिक्रम कर आगक जावा तो देखो ये क्वेश्चन टी किसी लोगो थिला तो सेटा नहीं तो से क्वेश्चन में स्किप कर दूसरी। तब तो क्वेश्चन को जावा मद्यपान कर गाड़ी चलाइबा समस्त जान पर निषेध। तापर ये क्वेश्चन रही हॉर्न व्यवहार करने निषेध क्यों जगार चिकित्सालय और अदालत निकट में। क्वेश्चन रही पछपट को देखापी आईना जहाँकि रियर व्यू मिरर कहुए व्यवहार करा जाए कहीं पछरु आसुवा जान को देखापी यार व्यवहार करा जाए। तापर क्वेश्चन रही गाड़ी चलुवा समय चढ़ा ओह्लैवा कहीं कौ जान अनुमति दिखाई कि ना यार राइट आंसर हम कौन जान अनुमति या दि जाए न था गाड़ी चलुवा समय चढ़ा ओह्लैवा कौन जान अनुमति दि जाए ना। तापर क्वेश्चन अच्छी जान रखा पार्किंग अनुमति दि जाए था जोठार जान रखापी निषेध। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जितेबले जानर इंधन भरा जाए जितेबले जानर इंधन भरा जाए से धूम्रपान करिबो नाही। तापर क्वेश्चन रही मोबाइल फोन व्यवहार करा नाही गाड़ी चलाइबा समय मोबाइल फोन यूज करा नाही। तापर क्वेश्चन रही जान को अतिक्रम कर आगू जावा निषेध क्यों समय आंसर हम जितेबले सम्मुख रास्ता स्पष्ट भाव दृश्यमान नुहे। क्वेश्चन अच्छी पाद अंका बंका गली बा अटक रही जान को अतिक्रम करने उचित नुहे क्यों टाइम आंसर हम दूर आसुवा अन्य गाड़ीर चालक रास्ता अतिक्रम करुवा व्यक्ति को देखी पारती। तापर क्वेश्चन रही घर जान गुड़िक रेकर्ड होउची रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र बीमा प्रमाणपत्र टैक्स टोकन ड्राइविंग लाइसेंस। तापर क्वेश्चन रहा तुम्हें जाऊा रास्तार बाम पट को मोड़ नेवा समय तुम्हें कौन कर उचित उत्तर हम बाम पट को मोड़ नेबार संकेत देखाइब रास्तार बाम पार्श्व को जीव और बाम पट को मोड़ नेब। तापर क्वेश्चन अच्छी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैधता केते यह हम 6 मास। तापर क्वेश्चन रही राति रे तुम्हें जो गाड़ीर हेडलाइट को अधिक उज्जवल आलोक सो जलाई गाड़ी चलाई जाउछ एवं अपर पक्षर एक गाड़ी तुम आड़ को आसूची से तुम्हें कौन कर तो यार राइट आंसर हम जान अतिक्रम कर पर्यंत हेडलाइट्र उज्ज्वलता को कम रख। नेक्स्ट क्वेश्चन गाड़ीर चालक जदि तार दक्षिण हाथ को बढ़ाई हाथ पापुली को तल आड़ को देखाए
ଏବଂ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳ କରେ ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ଧୀର କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଗୋ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗିଅର ବିହୀନ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି 16 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ୱିଦାଉଟ୍ ଗିଅର ବାଲା ଗାଡ଼ି ସେଇଟାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି ଚଳାଇବାର 16 ବର୍ଷ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଧୀର କରି ସାବଧାନତାର ସହ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ଚାଳକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଯିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଇବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ୟୁଟର୍ନ ନେବା ବେଳେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୋଡ଼ ନେବାର ସଂକେତ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ୟୁଟର୍ନ ନେବ ନାହିଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? ନା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ନେବ ନାହିଁ ୟୁଟର୍ନ। ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଛକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ନାହିଁ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏକ ନୂଆ କାର୍ ପାଇଁ ଏକାଥରକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଏ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ନିରାପଦ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାଲ ପରିବହନ ଯାନର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବସିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା, ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବ ସେତିକି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାନ ରଖିବା ନିଷେଧ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଦଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ଫୁଟପାଥ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାନ ରଖିବା ନିଷେଧ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଦଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ଫୁଟପାଥ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାତ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର କେଉଁ ସମୟରେ? ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବା ଆଇନର ଅବମାନନା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ଏକ ଯାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ହର୍ନ ବଜାଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅପଞ୍ଜୀକୃତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ବେଆଇନ। ତାପରେ ମାଲ ପରିବହନ ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ମନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଠି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ ଜୀବଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତେବେ ସେ ଯାନଟିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ରଖିବ। ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ରଖିବ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ ରଖିବା ନିଷେଧ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ନିକଟରେ ଯାନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ବା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଓ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଧୀର ଭାବେ ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଧଳା ବାଡ଼ି ଧରି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସେହି ଧଳା ବାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଯାନକୁ ଅଟକାଇବ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି,
ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୋଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଥିବା ଯାନ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଆବାଜ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ସ୍ଲୋରେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଷ୍ଟ ମତଲବ ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆବାଜ ଶୁଭେ ବୋଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂର ହେଇକି ରହିକି କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ବଢ଼ାଇବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ରଖିବା ନିଷେଧ ନା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ରଖିବା ନିଷେଧ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ନିଆଁ ଲିଭାଇବାର ପାଇପ୍ ଘେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ଚଳାଇବା। ଉତ୍ତର ଅଛି ଯାନରେ ପାଦ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ଓ ହାତ ମୁଠା ଓ ସେରିଗାର୍ଡ଼ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇତକ ଜିନିଷ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ଚଳାଇଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। ଉତ୍ତର ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାନ ଛଡ଼ାଯିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ ବା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହରତାଳ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପରିବହନ ଯାନ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ ବା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାଲ ପରିବହନ ଯାନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ବା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଥିଲା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମନେ ରହିଛି, କେତେ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।